sir. Hunong lang, sir. Hunong, sir. Sama niyo, sir. Ay, jay. Ganin na rin mo na undang linog, sir. Ginabuntag, sir. Nga anong karon kon, sir. Og to, kamulo pa malinog kun dito, sir. Dugay mo naman ang linog, sir. Ha? Dugay Roman. Si Dugay Roman. Dugay Roman, sir. Linog, sir. Ganina, sir. Dugay Roman, sir, kay. Dugay Roman linog. Taod naman kuno na undang linog ano kamulo pa mali kahuyang ni CR lagi. Taod mo ang linog. Unsa man nga linog, sir? Naraton namin, sir. Kadang adlaw-adlaw nga linog, kadang tinuyuan nga linog, sir? Dili, sir. Linog sa kinayahan, sir. Kinayahan ni sir ng linog, sir. Ha? Naraton namin, sir. Naraton namin, sir. Dili kami nakadagan, sir, kay Smoda pinigala, no? sir. Mga tumba ng lublok. Ha? Nangatumba ng mga lublok. Mupad ng mga sin. Ani na lang ni mga sir, ma'am. Tawagan na to, ma'am, imong kuan nimo, ma'am, imong bana. Ayaw, sir. Ayaw, sir. Tawagan na to. Ayaw na to, sir. Ayaw, sir. Sir, tawagan na to imong asawa nimo, sir. Tawagan na to, tawagin ba, palihog. Hoy! Sir. Hunong lang, sir. Hunong, sir. Hunong, sir. Hunong. Uniyo. Sir. Sa man yung gikuha ninyo, sir? Ang lagi na sila alam sa kasabutan, no? Sa bidjak ko, bidjak. Kabi nga linog yun, sir. Yung dagan mo doon, eh. Linog sa kinayahan, sir. Kabi nga linog yun. Sir. Dili namin nakadagan, sir. Ikaw, sir, lipat lugar ka. Nalipat ko, sir. Gabi. Abi lugar nimo nag imong asawa, lugar imo na uban. Abi na ko kang asawa. Sa kamulong linog. Oh. Wa lagi mi nakabantay, sir. Ikaw imo, ma'am, abi lugar ng bana nimo na imo na uban. Abi na ko akong bana, sir. Sir, Raton. Asa nakadagan akong bana, sir. Naratol lagi mi. Ari man lagi ako. Unsa man nga kuan? Natingad-an man daw mo sa mga tao dire kay kanina ra nagundang ang linog, unya kamulo pa man uyog-uyog lagi siya, kamulo pa man linog. Linog ko sa kinayahan, sir. Linog ko sa kinayahan, sir. Naraton. Unsa man nga linog kanang linog ka idadlaw nga linog, inadlaw tinuyo nga linog? Dili, sir. Linog sa kinayahan, sir. Linog sa kinayahan. Di man na kuan, sir, kuan ang linog, sir, kay di man na pwede nga. Lagi no, linog kuno sa kinayahan kuno. Natingad-an lagi mga higala kay kining babae la kinatingad-an kay nakadagan kuno sila sa kamulo sa linog. Kay mo lagi kapang lupad daw kuno ang mga sinila tungod sa kusog sa linog unya ang haloblak nga crack daw. Nangaguba daw kuno niya natingad-an lagi kada human ang linog. Natingad-an sa mga tao anong galinog pang kamulong CR. Linog ra gito si sir. Muli mo higala. Ni sir. Unsa man normal nga linog, sir? Ma'am? Dili, sir. Dili normal nga linog imong kuan. Ang inahitabo. Linog sa kinayahan, sir. Ha? Linog ato sa kinayahan, sir. Linog sa kinayahan. Oo. Nimigala, no? So, istoryahon na to ni karon, sir, makakuha ni. Ma'am, ato istoryahan si Kuan Riwi, si kasamang Michelle diri sa Labaon TV ato istoryahon. So, ma'am, mayong kuan mo dia. Mayong adlaw nimo. Unsa ka tinuod ba mga akong katingala sa mga silingan nila ani? Ganina kanyang linog bang ginabuntag. Natingad-an daw kuno kay nahuman na ang linog. Natingad-an nila kay ang CR wala pa man muundang paglinog kamulo magyapon ang linog sa CR. Kini daw kuno nga maragsilingan. Nakag-uban ba kay nalipat kuno sila uban di CR lagi samtang nga linog na wala sila kauna-una. Nalipat sila nga dili di ay bana nila ilang kauban o asawa. So unsa nakatinuod di istorya, ma'am? Base sa ako nakuha nga information, sir, sa report aning bahay na ning duha ka tawo, sir, nag-uban. Nga natingala sila kay human naman daw ang linog unya na silipan nila ang mong CR nga naguyog-uyog pagyapon. Naalarma pud sila botong nakapangay sila kuan sa to nakapanawag sila nga respondihan nato sila. Sa ang nakuan nahitabo sa sulod sa CR botong nga nakita nato nga sila human na daw ang linog unya anong huyong-huyong pamagyapong CR. Mulagi. Nga gitanaw nila na maog duha man ka tawo ang nag unsa to simutan ani mo katong linog nila kaning kuan kato katang tinuyo nga linog or kanang kinayahan nga or normal nga linog? Murag pang personal yun nga linog, sir, ang nahitabo karon sa atong kanang linog sa balay siguro. O lahi gyud nga linog, sir, ilag yung murag gipadayon nila ang linog. Kay human namang linog, pila ra man na ka minutes na ilaha murag taas-taas man. Kung ano ka rin ila, linog sa balay din eh. Linog, lahi nila nga pasabutan nga linog. Unya mo, dinay pagid sila nga klaro na magiging kay sir. Sa ito nakita, klaro yun kaya lang ibuhat. Nga, kuan lang kaning, kuan sila na. Kinayahan to, ma'am. Aya, pagsabay, ma'am, kay human naman so, unsa may investigar, ma'am. Unsa may
Unsay mamatambag din pud sa mga kuan karon ganing mga asawa nga moingon nga nalipat sila dili nila bana ang ilang nakauban sa oras sa linog. Unsay maistorya nimo mutuo ba kana or unsa man? Para sa ko sir, di gid katuan. Siguro sa wala pay linog sir, kung tinuod man na nga naabtan sila linog. Sa wala pay linog, sila nagidaan na katapad na sila kay pagpabor sa linog, nakauban man na silang duha. Imposible kay nga mulipat sila sir. Para sa ko, dili gid nga linog ilang pasangil ani ni sabay ra sila sa linog. Nisabay lang imo pamati. Ni sabay lang. Ganya kining babae sa imong tan-aw nga nalipat kuno gihapon siya sa oras na sa linog nalipat kuno siya ang iya kunong kauban abi ni iyang bana niya iya man isilingan kuno. Dili na katuan sir. Di katuuhan. Kita na makatuan ang yang istorya. Iya ra nang palusot ra nang istorya. So unsay matambag nimo sa mga babae nga mahilig pa mag-uban sa kanang dili niya bana? Matambag na ko na sir no nga dili dapat kung nanakay bana agid pag unoban sa kuan kanang lain na ban laki kay lain kay nga dungog. Nga kuan mag-uban ka sa lain laki. So sa to pa ang mga moralison ani ma'am nga ang ingon ani nga mga linog nga dili kinaiyahan or dili natural nga mga linog dapat ang babae o lalaki ani ilan ning likayan mga asawag mga bana. Sir, para malikayan ang inani di na mausab. So dili sila mo buhat sa mga butang nga kanang supak sa balaod sa taas o sa atong gobyerno. Dako po na siyang sala sir. Samot nagkasalay sir, dako gyud ang sala. So di gid angay mo uban. Sige. So imong tanaw ani lahi gid nga linog ang hitabo. Lahi gid sir, lahi gid nga linog ang hitabo. Dili gyud linog sa kanang kinaiyahan or natural nga linog. Lahi gid siya. Kung dili tinuyo nga linog. Linog sa balay di ang hitabo. Sige. So ma'am, salamat kayo sa mga impormasyon nga imo nakuha kalabot ni ini. Dinhi lang kutob di sa Labaon TV, daghang salamat ug adlaw. Adlaw pod.